नमस्कार जय जगन्नाथ। आज शेष पाली माणबसा सकाल पूजा ये माँ को मुझे करदे माँ को पद्म फूल दे देची। सकाल पूजा सरीगला माँ को भोग दे सारापर मु घर ठाकुर की पूजा करदेवी करदे माँ को अन्य भोग पाई मु प्रस्तुति करी। मु राति झुटी पकई सब सुखीगला ये स्वस्तिक भी करनी हलदी रे आउ सब सुखीगला झुटी बहुत सुंदर देखा माँ पाद को भी मु पूजा करदे। मामुनी झुटी पकई एठी भी गोटे मामुनी झुटी चित्र करछि भल लागुछि। छोट छुआ करछि किंतु भल भी ହେଇछि। वर्तमान सकाळ 8टा हो गलानी। माँ आउ बो खरारे बसचंती मुझे आनी सकाळे चा दे दूची देई को भी चा दे दूची। सकाळे चा देदेले खरा टे भल लागिवो। 12टा बेले माँ को अन्न भोग लगे हेब अरुआ अन्न शाग भजा कदली भजा मुग डाली से मुझे प्रस्तुति करुँची। गुआ घी पकईदे जीरा फुटण खाली जीरा कंचा लंका पकई देकी भाजा माँ मुग डाली प्रस्तुत करदे। अदा छेचा हो रखाई टे पकईदे दे डाली प्रस्तुत सरीगला। भल स्कूल पूरा छिक फिक होता स्कूल सारा छिक होता ठंडा टोपी नहीं बैग स्कूल भल लगुन अन्न भोग शाग भजा कदली भजा अरुआ अन्न मुग डाली माँ सब प्रस्तुत करदे। माँ को अन्न भोग मुझे थाली सजाड़ देवी। माँ को अन्न भोग रेडी हो नहीं जा अन्न भोग लगे माँ पाखे थाली रेडी हो गला। माँ को भात घी पकईदे
ମାଆ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ଭୋଗ ଦେଇଦେବି ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲେ ଆଗେ ନାଇ ଦଉନ ଧାନ ଧାନ ହେଇଗଲା ଧାନ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ହଁ ପୁରେଇ ଦେବି ପୁରେଇ ଦେଇକି ଏକାଚେ ସେଠି ଭୋଗ ଗଉଣୀକୁ ଖରାରେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଧାନ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ନୂଆ ଲୁଗା କଉଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଦେଇକି ଗଉଣୀକି ସଜେଇ ଦେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଗଉଣୀ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଏ ବର୍ଷ ସାରା। ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ନଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲି। ମାଆଙ୍କର ବାହାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡ ବି ଖୋଲିଦେଲି। ଚକୁଳି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଛି ଚୁନା, କଦଳୀ, ଛେନା, ଗୁଡ଼ ପକେଇକି ଆଣ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ପୁର ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ସୁନାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୁଳି ସରିଗଲାଣି। ମଣ୍ଡା ତିଆରି ହେଉଛି। ମଣ୍ଡା ତିଆରି ହେଇସାରିଲେ ଗୋଦାଣ୍ଡିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମାଆଙ୍କର ବାହନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଆଙ୍କର ବହି ପଢ଼ାଯିବ। ବିବାଇ ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ଗଲା। ଏମତ ଅକ୍ଷତ ମତେ ନ ଦିଅ ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର